وبركاته. دائما ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله رايحين ننتقلوا للمقطع الثاني، ça veut dire la séquence 2 le projet 3 séquence 2. donc كملنا مع la séquence 1 projet 3 اللي كان يتكلم على le métier d'avenir, ça veut dire que ferons-nous. في هذه deuxième séquence on va parler des catastrophes naturelles proprement dites. نتكلموا على الكوارث الطبيعيه بمعنى الكلمه. دونك نبداو ان شاء الله على بركه الله بلوغان. دونك رايحه تشوفوا راكم معايا تشوفوا هاد الصوره هاد ليماج ولا دونك هنا سي لا ميتريس وهنا لي زيليف لي زانفون ولا لي زيليف اي هنا يا دي فوتو. دونك هنا لا ميتريس اكسبوزت ولا جابت يعني في على السبوره حطت لهم صور على كوارث طبيعيه كارثة طبيعية une catastrophe naturelle on va parler. donc نبدأ لكم على بركة الله بالديالوج. alors la maîtresse regardez ces photos, que s'est-il passé? Massinissa, il a plu sans arrêt, c'est ça. donc هنا المعلمة يتقسي قالت لهم شوفوا انظروا شاهدوا الصور ماذا حدث. ماسينيسا قال لها يعني هطل المطر بدون توقف c'est ça. هنا يسأل فيها il a plu. il a plu. A plu, c'est le verbe pleuvoir, le passé composé. Dis donc alors, Amira. Ah oui, regarde l'eau a inondé les quartiers et les maisons. Amira قالت له شوف الماء يعني فاض على الأحياء وعلى المنازل. La maîtresse. Eh bien, c'est une inondation. إذن هو فيضان. ياسين. Et que faire pendant l'inondation? ماذا نفعل لحظة وقوع الفيضان؟ La maîtresse. Par exemple, couper l'eau et l'électricité. لازم أول شيء نديروه نقطعوا الماء والكهرباء. ماسينيسا. Je sors de la maison. نخرج من البيت. La maîtresse, non, restez à la maison, mais il faut boucher les dessous des portes. قالت لها ما تخرجوش وتبوشوا يعني تغلقوا هذوك الفتحات نتاع الابواب من الاسفل. ماسينيسا, est-ce que je monte au premier étage? نطلع في الفوق في l'étage الفوقاني. La maîtresse, oui, نعم, et appelez les pompiers pour vous aider. قالت له وعيطوا للحمايه المدنيه باش تساعدكم. ils organisent des secours. ينظموا يعني عمليه الانقاذ. اميره, je bouche les coins des fenêtres, c'est plus sûr. قالت لها نبوشي كاع القنوته يعني تاع النوافذ. la maîtresse, c'est une bonne idée. قالت لها فكره جيده, mais attention, il ne faut jamais allumer l'électricité quand le sol est humide. من يكون الأرضية تكون يعني مشمخة ما لازمش نشعلوا الكهرباء الإلكتريسيتي باسكو قادر يكون فيها تكهرب. دونك هذا بالنسبة لو ديالوج. دونك لو ديالوج حوار يدور بين لا ميتريس والتلاميذ تاعها على une catastrophe naturelle. شنو هي لا catastrophe naturelle؟ هي الفيضانات l'inondation. دونك رايحين نجاوبوا au fur et à mesure رايحين نديروا الأجوبة على الأسئلة اللي طاوهم لنا. alors de quelle catastrophe naturelle parlent les élèves? alors les élèves parlent de l'inondation الفيضان. que s'est-il passé? que s'est-il passé? l'eau ولا لا il a plu toute la nuit يعني il a plu sans arrêt. قعدت تسقط الامطار بدون توقف. هذيك هي شدارت غمرت المياه غمرت المنازل والاحياء. دونك هذا هو دونك il a plu et l'eau a inondé les maisons et les quartiers. voilà هذا هو la réponse هذا. دونك نزيدو نكملو. réécoute le dialogue puis dis la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'inondation? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'inondation? alors هنا la bonne réponse, sortir de la maison? non. نخرجوا من البيت? non.
B. Boucher les dessous de portes? Oui, il faut boucher les dessous de portes. Ouvrir les fenêtres? Non, il ne faut pas ouvrir les fenêtres. Allumer l'électricité? Là, non. Donc, là, il ne faut pas sortir. Boucher? Oui. Ouvrir? Non. Allumer? Non. Réécoute encore et corrige ce qui est faux avec ton camarade. Qui m'a dit? Donc, qui m'a جاوبتكم donc. نكملوا. Réécoute le dialogue pour répondre. Qui faut-il appeler pendant l'inondation? شكون اللي لازم نعيطوا له لحظة الفيضان؟ Ce sont les pompiers ou là la protection civile. احنا نقولوا la protection civile. الحماية المدنية. Les pompiers. Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent les secours. ينظموا عملية الإنقاذ. Ils organisent les secours. لخاطر علاش؟ الحماية المدنية تعرف الطرق الصحيحة اللي يقوموا بها واللي تكون بها عملية الإنقاذ، لأن ماشي كاع الناس تعرف عملية الإنقاذ. كي قادر يبغي يدير حاجة مثلا يشعل الضوء ولا يدير كارثة، إذا ولكن الحماية المدنية هم مدربين على هاد الصوالح. Alors, que ne faut-il pas faire quand le sol est humide? Quand le sol est humide من يكون مشمخ الأرضية تكون مشمخة، il ne faut pas allumer l'électricité. Il faut toujours s'éloigner de l'électricité. Il ne faut pas allumer l'électricité. ما نشعلوش الضوء، ما نشعلوش الكهرباء، ما ندورش كاع بالاشياء اللي فيهم كهرباء. D'accord? Donc انا قالك j'écoute et je répète le dialogue avec mes camarades. هنا رايحين تقراوه ensemble. هنا قالك je m'exprime. رايح نعبر. En petit groupe, regardez les photos. Que s'est-il passé? Anna, la sécheresse, l'incendie de forêt. Donc, هذا c'est un incendie de forêt. حريق الغابات، حرائق هادو راكم تشوفونا حريق تاع غابة. Donc incendie de forêt. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on voit il y a les feux se répandent partout. يعني راح تمشي في كل مكان. نزيدو le vent souffle et le feu augmente. كي يكون رياح شي يزيد يساعد. Le vent souffle et les feux augmentent de vitesse. Les arbres sont détruits. Les arbres sont brûlés. كاع ينحرقوا تحترق. Donc عندنا les arbres, le vent, les vents et les feux راهم هنا يتكلموا على l'incendie de forêt. نزيدو نكملو. Regardez là. هذه شيء هذا الجفاف. La sécheresse. La sécheresse. هنا الأرض راها مخصها الماء. Donc la sécheresse c'est quoi? C'est le manque d'eau. Le manque d'eau. Il n'y a pas d'eau. Le sol n'obtient pas d'eau. ما عندهش الماء ما فيش الماء. Donc ici il y a un manque flagrant d'eau. Zid, la pluie ne tombe pas. La pluie va tomber il y a peut-être des mois. تقعد شحال من شهر ما تسقطش الأمطار. Donc il sera une sécheresse. Donc ici le feu des forêts, les incendies ou bien les incendies, on dit incendie de forêt ou bien les feux de forêt, c'est la même chose. Donc le feu de forêt, qu'est-ce qui se passe? L'incendie de forêt, les feux se propagent, hein? Les feux se propagent, les arbres sont brûlés et détruits, le vent souffle et la vitesse du feu augmente. Alors que là, la sécheresse, c'est le manque d'eau. Le manque d'eau et les pluies ne sont pas tombées il y a plusieurs mois. Donc les arbres, regardez, ça dit fan, deviennent sèches. Sec, pardon, un arbre devient sec et ils sont donc détruits. Ça y est, يروحوا يدبالوا ويسقطوا خلاص ما تبقاش عندهم ما يلقوش الماء. Ils ne trouvent pas d'eau. Donc ils se nourrissent pas d'eau. Donc qu'est-ce qu'il fait?
دو فيت لي زارب سون ديتروي اوسي هنايا، ما يبقوش كاع الاثار تاع لي بلانت ولا النبات ما يبقاش اكوز دو لا سيشغيس. دونك نكتفي بهذا القدر ونقول لكم ان شاء الله نتلاقوا، ورايحه نكثف من الدروس. علاش؟ لان بقات لنا الاسبوع القادم والاسبوع اللي من بعده، يعني من اول سبتمبر عفوا اول مارس رايحه تبدا الاختبارات. انا غادي نكثف الدروس باش نكمل لكم لا سيكونس 3 ونبدا على بركه الله ان شاء الله في اعطاكم اختبارات، يعني نحضروا ان شاء الله اولادنا للاختبارات الفصل الثاني. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.